Hello dear students, welcome to your English class. Today we're seeing about the use of possessives, simple present and adverb frequency. Just let me tell you, hi, good morning. This is morning for me, and just let me know if I'm recording the class. Yeah, it's recording. Okay. How are you today? Are you okay? Yes? That's very nice. So let's start with our class. Here we have the possessive case. Let's start. Here we see an example. Whose music is this? It's Lucia's. But the whole answer must be it's Lucia's music. Ok, la respuesta completa en sí debería ser Lucia's music. Y siempre la traducción va de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? Es la música de Lucía. Entonces, ¿cómo funciona el caso posesivo, el possessive case? A ver, vamos a compartir aquí mi video y voy a tratar de abrir un documento Word, pero que sí funcione y entre tiempo. El caso posesivo siempre trata de omitir dos palabras importantes a mencionar, ¿de acuerdo? Ahora voy a tratar de entrar, voy a ponerlo acá. Listo. Vamos a ver este documento Word. Esperamos porque el ejercicio pues no nos va a permitir, va a ser muy dinámico. A ver, listo. Pues el objetivo, the main objective about the possessive case is the following. For example, the case of Peter. So most of the time we're seeing these expressions right here. The preposition da and of. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre se va a repetir frecuentemente. Entonces, para no repetir eso, the cat of Peter, the music of Achilles, the music of Kevin, the cell phone of the teacher, the book of the teacher, and many other examples. So, there is a better way to use a possessive, you see it, right? The apostrophe. That's why we're gonna say Peter's cat. So that's gonna be the best way for that. In the first sentence must be the owner, like this, el dueño de que quiere hablar en sí, ¿no? ¿A quién le va a pertenecer ese producto, el animal, persona, etc. Y el apóstrofe, ¿no? Peter's cat. Y para la traducción en español sería el gato de Peter. Y así sucesivamente. ¿Listo? Pero ustedes han observado, a ver, vamos a ver, en Lucías, ¿no? ¿Por qué, profesor, en el caso de Lucías solamente dice Lucías? Porque previamente ya se menciona la pregunta, ¿cierto? Dice, whose music is this? Como yo hice la pregunta, ¿de quién es esta música? Entonces la respuesta que quiere dar es simplemente esta. Es de Lucía. Entonces, como ya se ha mencionado el objeto de quién se va a mencionar la pertenencia, entonces solo pongo Lucía. Es como que me digan, whose book is it? Entonces, como se dice, es de José, it is José's, punto. Puede ser, it is José's book, pero ya sería redundante, ¿no? Porque ya se está repitiendo y se sabe que se está hablando del libro. Entonces, simplemente sería it is José's. Quizás en un momento de sus vidas han visto oraciones parecidas a estas, ¿no? Entonces, ese es el motivo. ¿Ok? Entonces, continuamos. I'm very happy you could understand this. So, let's start. Whose skateboard is this? It's Elena's skateboard. Este es el skateboard o el skate de Elena, no en la traducción. Vamos a ver cómo funciona en plural y en irregular.
Whose cat is this? It's the girl's cat. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado lo siguiente, que cuando se va a usar el plural, vamos a suponer que este libro es de mis padres, it is my parents. Entonces, como ya hay un sustantivo plural y hay una S, porque el objetivo del apóstrofe o del caso posesivo es aumentar una S, pero como ya está y esto encima es plural, solamente pondré un apóstrofe nada más, ya no pondría S porque ya no necesito. ¿Listo? Ese es el motivo. Y finalmente, it's the children's cat. Ahora, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha pasado con ese sustantivo plural? ¿No es así? Por ejemplo, vamos a ver que tengo hijos y quería it's my children's bed. Entonces sabemos que children es plural, pero lamentablemente la diferencia entre children y parents es la siguiente, que parents sí cuenta con ese porque es un plural regular. En cambio children, como es un plural irregular, tiene la apariencia de un singular, pero es plural, pero para efectos del caso posesivo sí o sí se agrega la S. Entonces va a ser it is my children's book, por ejemplo. ¿Listo? Ese es el motivo. What happened if we use two subjects? Whose car is this? ¿De quién es el carro? It's mom and dad's car. So you can write the two members, and at the end you can use the apostrophe for the last person they are talking about. Entonces, como he mencionado, puedes usar las personas que vas a incluir y al final, la última persona, incluyes el apóstrofe. Complete the rule. We use whose in questions to ask about possession. Usamos el whose en preguntas para poder hacer preguntas acerca de posesión. Exacto, no es lo que les había mencionado, ¿no? Watch out! It's Emma's bag. No, it's the bag of Emma. Perfecto, muy bien. No sé si van a poder escucharlo, porque estoy con mis audífonos. Whose bag is this? It's Maria's. Thank you so much for your participation. Let's see how much you could understand. Okay, number one, apostrophe, yes or no? Yes. It's the children's pizza. Do not forget, you take this time in order to complete the activities in a piece of paper. Just give the answer. It's not necessary to copy all of this. It's just for participation. And after you finish, click play the video to see the answers. But this moment, just pause the video. Le pause el video. Cuando ya termine, regresas y verificas la respuesta. Okay. Whose skateboards are they? They are my friend. Yes, Nate's. It's my friend's skateboard. No tengamos ahí cuidado, ¿no? They are my friend's skateboard. That's why here says are they. Una pregunta, ¿no? ¿De quiénes son? ¿De quiénes son estos skateboards? Estos skateboards son de mis amigos. That's why here in the exercises complete with apostrophe S or just apostrophe. But we realize that we have to use maybe according to the noun an S for making plural and the apostrophe. Whose books are they? They are James and Peter. What do you think? Yeah, true. James and Peter's. They are the. What do you think will be the answer? Like number one or like number two? Yes,
True. The answer is like number 2. The boys' books, because they are talking about James and Peter. Next, number 4. Whose bag is this? It's Becky's bag. Yes, very nice. Whose guitars are they? They are Zebed and Mark's guitars. That's very nice. Whose cell phone is it? It's Julie's cell phone. Very nice. Whose game consoles are they? They are my brother's game consoles. He has 3. Okay. More practice for ya. So this is good, considering talk about family members, right? Mona Simpson and Bran Simpsons are the grandparents. So in this case, we're talking about Lisa, no? True. The girl's grandparents. Yes. Because they are talking about, as you can see, Lisa and Maggie. That's why here says girls in plural. Lisa and Marge are Bart's sisters. Yes. Selma and Patty Bouvier are the children aunts. O las tías de los niños, the children's aunts. Homer J. Simpson is bored dead. It's kinda easy, right? It's gonna be very easy, this situation. So the correct answer is bored. Yes. True. Good. Thank you. We finished. So thank you for your valuable participation. So we are going to continue with simple present. Let's start first with a spelling variation that we should know about simple present. Okay. I get up at 7 o'clock and arrive 5 kilometers before school. You're crazy. Yes. 7 o'clock is too late. You must run at 6 or 5 o'clock. Okay. Simple present. Simple present, as you see, we're paying attention to the personal pronouns. As you can see over there, you see I, you, he, she, it works. We, you, they work. What is the final conclusion about it? Just give me a moment. Okay. With the personal pronouns I and you, that is the first person and second person, we always have to use birds without s. Just the birds, the same bird, the base form, no changes here. Okay, and also you must consider the plural pronouns. I'm talking about we, you, and they, and the same thing. The verb in base form, no changes. But in the singular personal pronouns, talking about he, she, and it, we must use a verb, but in this case we have to add s or es or many of them. There are some rules, okay, to the verb. The verb changes, okay. Como mencionaba, para el pronombre de primera y segunda persona y para sustantivos plurales se usa el verbo tal cual, en verbo base. ¿Qué quiere decir verbo base? El verbo tal cual como lo conoces. Pero cuando el pronombre es singular, ya va a cambiar. Y el verbo, a todos los verbos que empiecen con pronombres que ustedes están evidenciando, sustantivos de su que equivalgan a esos pronombres, sí se va a agregar ese, y hay una regla que se debe de conocer.
¿De acuerdo? Muy bien, entonces continuamos. Tengo que sacar el entero. Ya, listo. We add s to the verb in third person singular. True, exacto. Agregamos s al verbo en tercera persona, que personas son en singular, ¿no? In the third person singular, when the verb ends with a vowel plus letter y, we add s. Exacto, eso es lo que vamos a ver a partir de la regla, ¿no? Play, plays. Stay, stays. Ajá, muy bien. I don't know if you can listen to this, but I just put it. I go to school every day. He plays tennis. Okay. So let's see the aberrations. Jacob goes to choir practice with Lucia. What? Vamos a ver todas las variaciones. Los presentes nos mencionan que cuando frecuentemente el verbo termina con o, se agrega es, como go, goes, watch, watches. En el caso de watches es porque termina con ch, y cuando termina con x, con double s. Estamos observando, a ver, vamos a decir más reglas. Listo. Vamos a ver. Ya, listo. Vamos a hacer la explicación. A ver, vamos a explicar de una forma más entendible. A ver, aquí. Sobre el uso del verbo cuando termina con letter y. ¿Qué pasa? Vamos a explicar. Tenemos play y study. They are very similar because at the end of the verb we see that they finish with letter y. Yes, but there is something very important in this situation. Before there's a letter y, you see a. I mean, you see a vowel. Observamos una vocal. But before this letter y, in the second example, we see the letter d. So they are very different. They are really different because a is a vowel and d is a consonant. Veamos que es diferente porque en la primera tenemos una vocal y una consonante. Entonces la regla dice que cuando hay una vocal, pues no cambia. Y aquí cuando hay una consonante, pues sí cambia y va a ser así. Ok. Yes. Just to remember the rules, no solo para recordar las reglas nada más. Entonces es importante un poco. Ya con la práctica y la pronunciación vamos a ir aprendiendo. Las reglas comunes son las siguientes. Termine con o, goes. Y la que mencionaba, ¿no? Watch, watches. I watch TV, he watches TV con S. For example, let's see. Just give me a moment. Oh, sorry. Vamos a poner wash, washes. Okay. Let's see. Mix, mixes. Okay, I'm one of them. There are more rules that we should know about. It's not like this. Misses. I miss you. He misses us. It's an example for you. Okay, just to take in consideration. Y luego tenemos los irregulares. ¿Cuáles son estos irregulares? Do y el das. Porque es das. Do, das. En el caso de have, has. No olvidar que tanto watches, washes, mixes, misses, does, and has, we must use with personal pronouns he, she, and it. Mejor no nos olvidemos de ello. Bueno, con las reglas que están aquí está un poco más fácil de poder entender y ahora es cuestión de practicar.
Complete the sentences with a simple person of the verb in parentheses. Katie. Katie English at school. So do not forget to copy, to write all the answers, okay, before I show you the answers. Just a way that you can practice, okay? Katie studies English at school. The train leaves at 9:30 a.m. ¿Cómo usamos leave? No tiene ninguna regla, sí, simplemente sería eso. Hannah, no, does or does her homework after school. They sing or sings. They sing, ¿no? Porque el verbo tiene que estar en forma base, porque el pronombre a trabajar es they, es plural. Jack, watches TV the evening. Ooh, interesting. Number 6. They're talking about who? Alex or Dad? ¿De quién estamos hablando? ¿De Alex or Dad? Yes, the Dad now. Alex's dad fixes computers. El papá de Alex. When it's bored, my dog chases its tail. Very nice. Continue. Jessica has breakfast in the morning. Frecuentemente el uso del presente simple se usa para rutinas o para indicar hechos que son verdades o para mostrar gustos, intereses o opiniones. ¿Ya? Continuamos. She watches TV in the morning. She meets her friends in the afternoon. After her drama lessons, she goes to the movies or listens to music. She reads emails in the evening. She writes her e-posts in the evening. Very nice. Congratulations. Very good. Listo, entonces no nos olvidemos lo que hemos visto. Es un poco de reglas gramaticales tal vez, un poco estresante, pero es productivo un poco aprender al respecto para no tener un error gramatical. Y luego ustedes pueden dar sus soluciones abiertamente. Vamos practicando un poco. I go to the movies. My sister goes to the movies with me. Okay, next, let's see. I play tennis. My father plays soccer and basketball. Next, you study English, but my sister studies Chinese. Okay, I watch Harry Potter movies. Okay, but my friend Jose watches Marvel movies. I fix my cell phone, but your brother fixes computers. Okay, I have breakfast at 7 in the morning, but my father has breakfast at 5 in the morning. I do my homework in the evening for the doctorate in the second specialty. My sister does her homework at midnight. Like this. So this is a good way to practice and remember models rules. Thank you so much for your participation. Let's continue with the second activity for this class, that is the negative form. Woo! This class is gonna be so long, so let's make it so fast. Vamos a ver cuántos minutos vamos. ¿Cuántos va cargando? Ya, pero quiero saber primero cuántos minutos vamos para correr. Oh, 24 minutes, gosh. Okay. Hurry up. Come on. Okay.
The choir boys don't play soccer. That is. Let's go. Let's see it. Okay, let's explain you. With the personal pronouns I, you, we, and they, we must use the present auxiliaries. Do not or don't. Okay, and in the case of the personal pronouns he, she, it, we must use does not or doesn't. Y como ustedes han dado cuenta, pues el verbo regresa a su forma base o normal. ¿De acuerdo? Regresa a su forma base. Si antes les cuento lo siguiente. Si yo les dije al comienzo que I play tennis, pues quiero decirles que era mentira. Esto sería I don't play tennis. Cuando yo dije que mi hermana, my sister, studies Chinese, era una total mentira. Entonces era my sister does not or doesn't study. Ya no studies. Study Chinese. She studies Portuguese. Entonces, como hemos visto, la conclusión final es que para todos los pronombres sustantivos o relacionados equivalentes a I, you, we and they, vamos a usar do not. Y para todos los sustantivos singular o relacionados a los pronombres he, she, it, vamos a usar el does not y doesn't. Y conclusión final, no vamos a usar los verbos en tercera persona, o sea, no vamos a agregar ese ni nada. Como está el auxiliar negativo, pues yo bloquea esos verbos con ese y solo tiene que presentarse el verbo tal cual. I don't get up early on Saturday. Ok, vamos completando. We doesn't or we don't. Yes, we don't study. Como sabemos, los verbos que están acá van a ser tal cual. Have, speak, work, go, watch, tal cual. Porque en negativo no cambia nada el verbo. Alex and Sam don't have soccer practice on Wednesday. Liz, yes, doesn't speak Spanish. We don't wear uniforms at my school. In the US, children, cuidado, sustantivo plural. Si cambiamos a pronombre sería they. Children don't go to school on Saturday. I don't watch TV in the morning. Look at examples here. Dice que todo esto es mentira. Look at the pictures, write a simple person negative. All is a fake. Todo es mentira. Tom doesn't do karate at 6. Muy bien. No nos olvidemos que el does es un verbo también, ¿no? Y su forma base del does es do. No se olviden de incluirlo ahí, ¿ah? Porque el doesn't y el don't no significan nada. Es un auxiliar negativo, el cual simplemente es la negación que es no. ¿Ok? Tom doesn't do karate at 6 p.m. The boys don't play basketball at 7. Tom doesn't ride his bike at 3 p.m. Thomas doesn't, ¿cuál es el verbo base? Have. Tom doesn't have lunch at 2. Tom doesn't, yes, Tom doesn't go swimming at 11. Very nice. Thank you. No nos olvidemos. I play tennis. Lie. I don't play tennis. My sister cooks spaghetti. False. My sister doesn't cook spaghetti. I love Chinese movies. True. I don't love Chinese movies. Okay. My father watches TV in the afternoon. Lie, mentira, no way. My father doesn't watch TV in the afternoon. So let's continue with the second practice, that is very fast, the questions. How to use questions, okay? It's gonna be very fast, don't worry.
in this case, as you can see example, do you like math? Yes, I do. Aquí solamente vamos a dos auxiliares, el do y el das. Igual, el do es para I, you, we, they y el das para he, she. Y nuevamente el verbo es tal cual en forma base. Las respuestas cortas van a ser yes y no. ¿De acuerdo? Lo único que tiene que tener cuidado es lo siguiente. Lo voy a decir de forma oral a ver si recordamos, ¿ya? Cuando me pregunten con you, responden con I. Cuando me pregunten con I, responden con you. Nada más. Y vamos a ir haciendo las respuestas. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Y eso lo vamos a practicar pues con muchos ejercicios. Objetivo o conclusión final. Do and does. Yes and no. Punto. A ver, siempre hay que darnos cuenta del sustantivo. Jake does. Does Jake play soccer at school? Yes. Ahora, cuando yo voy a decir yes or no, sí o sí después del yes and no, debo de usar el pronombre personal. Yes, he does. Do we have science on Monday? No, we don't. Your dad teach karate. Como siempre he dicho, cuando ven el your y el sustantivo, lo que más me importa es el sustantivo para cambiar. Porque es that, es padre, es en singular, entonces es él. Entonces sería does. Does your dad teach karate? Dije él, ¿no? Yes, he does. Do the children get up at 7? Yes, they do. Do you speak Chinese? ¿Recuerdas la regla que te dije? Yes, I do. Does Jessica play the guitar? No, she doesn't. Grandparents, plural. Do your grandparents live with you? Yes, they do. Perfect. No se olviden que primero ustedes resuelvan, pónganle pausa antes que den las respuestas para que puedan verificar que hayan hecho bien los ejercicios. More exercises. Does Mr. Roberts teach math? Yes, he does. Katie work in an office. Does Carrie or does Katie or Kathy work in an office? No, she doesn't. Does Kathy work in a movie theater? Yes, she does. Do the boys do karate? No, they don't. Do the boys play soccer? Yes, they do. Feedback. Do and does. Do you play soccer? Oh, you? Yes, I do. Autopregunta. Here. Do you listen to teacher music? Yes, I do. Do you play computer games? No, I don't. Does your sister play the guitar? Yes, she does. Does your father work in the morning? Yes, he does. Does your mother cook in the evening? No, she doesn't. Do your parents work in the morning? No, they don't. Ese es el objetivo final. Okay. Entonces ya para casi terminar, vamos a ver a grandes rasgos el WH question simple person. Vamos a ver la hora que no nos gane 34 ya. No tiene que ser 50 minutitos. Y empezamos igual, la estructura ya conoce, lo único que tiene que saber a grandes rasgos es el uso de what, where, when, what time y how. ¿Listo? When does the movie start? At 9 o'clock. El what nos va a indicar que cuál es la acción exacta que va a realizar. El where, dónde realiza esa acción. When, cuándo realiza esa acción. El what time, a qué hora exacta realiza acción. Y how, cómo realiza esa acción. ¿Ya? Si me preguntan, what do you do on the weekends?
una respuesta exacta o una acción. I watch TV. Where does he teach? ¿Dónde enseña? Lugar específico. He teaches at college. Tienes que tener cuidado, ya no es yes y no, sino tienes que enfocarte mucho en el sustantivo y en el verbo y en la acción en sí en general, ¿no? When do we have math? We have math on Monday. What time does she start school? She starts school at 9 o'clock. How do you spell that? ¿Cómo deletreas ello? Laura, Laura, my last name. Vamos a hacer unos ejercicios entonces. What time does Emma finish school? Okay. Do we have art? La respuesta exacta es 10 o'clock. When? ¿Podría ser también what time? Sí, de acuerdo. How do you say thank you in Spanish? Gracias. Come from. Where does Maria come from? ¿De dónde proviene María? Does James do in his free time? What? ¿Qué hace pues en su tiempo libre? When does the game start? También puede ser what time. Perfecto. How do you make a cake? ¿Cómo prepara usted un cake? Muy bien, excelente. Sorry. When do you play tennis? Where do you play tennis? At the sports center. Your homework sería when do you do your homework? At about 6 o'clock. Alrededor de las 6. Pero también puede ser what time do you do your homework? Aunque la number 40 es más específica. What time do you have dinner? At 8 o'clock. What time do you go to bed? At 10 o'clock. When does school start? School starts at 8 o'clock. Y finalmente vamos al último tema, que es, ya nos quedan aquí pocos minutos. Lo siento si me he extendido mucho, a veces la hora se pasa así volando. Ok, adverbs of frequency. He's never late, or he is never late. He's acquired practice. Tenemos from 100 to 0. Always, always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Ese rarely también es conocido como hardly ever. Okay. Adverbs of frequency go after verb to be. Adverbs of frequency go before all the verbs. Objetivo, conclusión final. A ver, vamos. He is happy. Verbo to be. Entonces, yo quiero saber con qué grado de frecuencia está feliz. Siempre. He is always happy. El adverbio siempre va adelante del verbo to be. En conclusión final, después del verbo to be, después de is, am, are, va el adverbio. He is sad. Quiero saber con cuánta frecuencia está triste. He is usually sad. Ahora, Kevin plays soccer. Quiero saber con cuánta frecuencia que juega fútbol. Kevin usually plays soccer. Nada más. José cooks ceviche. Quiero saber con cuánta frecuencia. How often does Javier o José cooks? Once again, I want to know how often does Javier cook ceviche. Javier always cooks ceviche because he works in a cevichería. Okay. Entonces igual pasa en esta situación. Y vamos a hacer nuestras oraciones. Peter sometimes go to movies on the weekend. We often play computer games. Helen never goes to bed before 11. The children rarely or hardly ever eat fish. They don't like it.
I'm usually at home in the evening. They sometimes watch DVDs in the evening. Anna is rarely or hardly ever late for school. 100% sería always, ¿no? Sería he always gets school bus at 8 in the morning. He plays tennis. Okay, sería he sometimes plays tennis on Wednesday. Tom often does homework or his homework in the afternoon. Tom and his friends never go to movies on Monday morning. Tom rarely or hardly ever gets up early on Saturday morning. Pues ese es el objetivo principal que hemos aprendido. Espero que sea de su total agrado y thank you so much for your time. So see ya on Monday. Always, alright? For example, we always have classes on Monday. So I hope that you are okay and thank you so much for your time. Goodbye.